Bible class abang rezaka abang ka revelation of God. Ang hambai maro chini secretary tai program committee rokno. Ang youth advisor kono program senampurkan beri hai beri namun bagi orang pun ang khobzat ka benar-benar hambai maro. Ke Hadi ko joro sing tai bisa palkan hoy na lang pungka hampuni. Pungka ham. Kai ko sing hop pungnai jok sini langmo manjui tongman. Ke tinio ani topik anu rezaka revelation of God. Tentu joro ang elambat ni kokthai kaisa porinai. Ang porimani ya dulu chini sar chini TV web secretary sar opurbo reverend opurbo bo surima baike hoklas chendatni borimani ang puila elambat ni kokthai porinai 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Elambat ni beba kokno title right cover jadi chimani. Abo kubuino perengkani sugo, tatalno hoi perengkani sugo, samung cayano cara kani sugo, dia kaham ke tongani perengkani sugo. Abo tui ke kai tuni borok sugui manu. Joto samung kaham lagi ini nangmani mani beba manu. Elambat ni kokthai porima bisini kai tersengat hamari kaijen. Amin. Kan sini satu poinnya, kelas negeri studi guna. Tadi sing, kaitan ini bakal online. Apa kaitan nona belai hambai? Hai nun sini tansung lango, mau ketal sabnu nun resauka. Apa kaitan nona hambai do mau nobat tiba ni bagi, mau satu ni bagi, tok satu sini kurang. Tapi bebas, ini besar betul baik. Hamsa maksa kaya malai, kapal ni hamsa kaya apa benda ini kok no ansur benda ni menggerak. Hamar ini ni kok no sesuai sukuai anai, jadi dapat berasal, no. Dan hamar ini kok sesuai tong ini dapat ansur mau tong ni, tapi dapat sengorok hamai lebih betong ni. Saya jengo hakcal tadi ni tadi paro mau pandano naik coba mujang lebih got lebih saya pakai itu bebas no sini ini selain reverend preparation ni pogo tongdi washu matongdi saya jengo hakcal tu jisnu boisano amin hambai sabro suri mani bagai tak kisah hacinggo sini CBW serokno bo hambai marwo borok postum bai baksa tongmun padi sung teruk besang wagu lainnya sini zora engkau atta ni sini sare noita zora sung tini atta ono sopaja sini sikla roko sini koyer tim roko sung besam roko ke resabai jeng leka ke sini komiti roko hino sopaja atta imono hai pura sung teruk agu lainnya ke tabuk engkau prai sarata Kokri yang bersanggo sekang lain. Sing India ni National Security Advisor, abang ka Ozit Dubal, sing jotong saimano, sini India ni National Security Advisor. Bo IPS umaniya bolo Pakistan muka. Jaga bawa hingga tunggu kya, bono India ni humi saya cemali. Bini interview bo kaisa jaga saw, bini kunjung ka pukja, Indian borok raya kunjung puk. Dia joro bo Pakistan thangga, kaisa jaga bono korupsa ngomhai. Suruksa ni masjido namaz puri lay abo ke pongi program mo manjaka. Adoro bono amula lastos nung khanisho. Nung khan keno bono langi singka. Nung to suruksa ya. Abo po kiriza khanisho. Abo ka mula saka ang wahino
Hindu tongmani no kadang turuk saman kan cha ta bai no turuk sar pung so bena khundu pu yanin khundu pu ja kan cha nang obo haingi tongman ke ni obo no tam sai nang ta abon bai botam da bina khundu no plastic surgery klai tesha rutungi na kan cha aba ge bo bisi ke bangma Pakistan tongoi gabang ma sang plaja abon yagulo India haimani yagulo se bono saimono bon nukzago abo Indian porta ezen Indian porta Roni ezen Indian porta officer IPS officer abo skopija tai o dubal sing Punjab Blue Star ajaga sing Punjab Sikh mondir eta thaimani Indira Gandhi jora abon boi komputer to aro bahino dubal no advice dena tai India ni chini North East ni Mizoram, especially Mizoram ni, oh, the Laltenga ni party no, Laltenga almost like it improve. Tai India ni KN will improve. Bising tik lai or no, sebaik ni, tujuh ini abang ozit dua, kabo pun kabo, bebas kita sana. Kon becini ya ko kombisi mobile tunggu, YouTube tunggu, Google tunggu, ozit dua Indian National Security Advisor ni search mereka logo pun kainai. Bini interview ro bini biography ro pem kuma aba ke last ko sijagi thangka boss khabo taw ko sibai ya all India padi seng sini elam bago seng hablana teruk ke kaijo ke thang bororok bai bo halok ma boka sengkai tu nak pelungai rawabo sengsai kami boy mabe bo sadno reveal mak saja sadno bo prokas mak saja manuk jagreka enggak kami bageli bo nuk jag yang ni tongkar bini je puila ni a sini angkai awal aku nuk nailia seng theology bo Bible college tongkru mudi handbook theology boy kaisa mapai itu. Angjas ab boy dino ang naikha, tai ab boy dino kaisa angga dapat page kaisa mobile kaisa buka boy ne apa sini youth secretary no rekha, tai bawa sini CBA general lo rekha. Angga bawa sini CBA general kan kakek sengabo mam, tai sini CBY apa tu abo rezakun. Enggak, abo no, abo senang kerja, abo ni tinggi no, sen ini ni ko elam bani kok saya sen one sup lai mau thang lai nai. Enggak one sup lai ni himpano ang simi sana ya, nor bisa pokok mak kurung nai sen joto kok sabai ni sen betul alu gai. Nor mana type of divine revelation. Orang kait ni revelation ni. Abang dekai abo o mudi handbook theology ni angor o bisa mono wabno beri dek. Oke, obono tu je sung bisa wansuk lena, sung tai asuk to najagala ambahin obo simino nai kajago. Oke, o zoro chini yes sar sung shop ke boro baham bai marbo. Padi sung o zoro chini elamba bisa sung feel lai. Ke boni chini yago di Bible tong kan sung sini elam bakno sini Bible no sang bisa hilbaina sing acha hajiwan saka kaito suno sunamo tahu sing poito khainero sing Christian ro sing saimono kaito suno sunam siklaro bahen suno sabu suna kaito tamni bagi suna ha bonok suna bagi bonok krum na bagi ting tong bonok krum na ni tai ha sing sa no musan na bagi oke tai tam ni bagi kai tu suna bini senamdan mani no murgani abu Genesis chapter 1 to tangga sama abu nai kaina kaitor seno tam ni bagai sena
Hari sing Isaiah chapter 43 verse 6 7 thangake sing nuguyu. Aro tam hunisha. Isaiah bijapni 43 6 7. Aro thangake sing tamuman. Aro thangake sing nugo. Kaya mana manhan ke norok ngang korna bagi koinai Isaiah 43 verse 6 7 Siglaro pokrai mana mitun manka 6 7 40 ang manjang 40 Isaiah 43 6 7 Borok anigan awa bat dawai tongkuo nok hali horoksa borok anok 7 ni Isaiah Jisaya 43 ni sah Poli tinggal koi poli tahu satu poli. Ani bungo di mana ani serta pada an sang mau an bungo maka baik an bungo Hamba izin digong. Isaiah 43 verse 7 so ani bungo ringnai rok ani sing sasani bagai ang snama rokno ang bono takha dei ang bono sak mang rekha sungno so sungno kaito sak mang rekha sungno takha tamni bagai bini sing sasani bagai for his glory kaito ni sing sasani bagai se sungno kaito snamo kaito ni sing sasani bagai bo sungno snamka engka sing Saimono kaitoni sing sasani bagai jengno senamani. Tai jeng saimono kaitor jengno senamani abo ya panggo senampur perfect. Very good ni so jeng Genesis chapter 1 of thangake sing chapter 1 verse 31 sing thangke nugo sela bore mal mata sang belai kaham belai nai ko kaitor perfect senamka. Tai কাইটর বিনি সিংসা জানি বলি অস নামানি অমরক ছয় একদম ঠিক কেস নামানি তাই जों साइमनो अबरक काइटर बिनि सिंसा जानि बागै स्नामबनो जों बेलाय कमन वर्स रोमान चैप्टर 3:23 सो बेबा बरकनो सुंचक खलायगा जों साजाक काइटर बाय हाकसाल उनखा all have sinned and fall short from the glory of God Joto sungsok laga kaito ni asin sasabai sing sasabai haksa lengka salka kaito ni fellowship bai boro salka sini sungsok ni bagi kaito kai mana sing kai dia tak kai di nei bosaka sima panggotai jasa di hingga saka sing kaito bai haksa lengi matangka kaito bai jen sini sweet fellowship Kutui kaitor bai sini halok abo salai thangka Genesis chapter 3 verse 8 sengaru nugo sari go kaitor phayu borok kaitor a phainani no saimani segang bare bor lasi jagai kharga hoijakka a fellowship tongoi tongmani ngai thok kaitor bai ke kusung kaitor bai kaham ke snamjak tongmani sumchok plaimani a salni simike seng Kaidul bai sini fellowship sini halok kagai thangka salai thangka abo seng a sarigo borok subrayung kaitur no thaibulung sarik sal kesang dodoro himgrumui tongmani sari thangka kaitur borok bai sarigo fellowship play bai malayu borok saimani tongo o tabule kaitur nuksinai sini saga ri kri buksa nuknai
haibung borong bekhaw abo haikya taran borok saimano kaitor bai borong ni fellowship tong kaitor muknai borok abo chi aba jong nai thok fellowship kaitor bai halok gerengui tongmani kaitor nai thogui kaitor hamjagui nai thok khlai perfect bini sing sasani bagi snammani hiaba je joro bini kokno norka a halok a fellowship kagi thaga जों ताबुको किसिसे साननांगौ जों काइटरबाय जों थिकके सुरिलाय काइटरबाय जों हालक नारगै जों चार्ज फायै मथारबो फाय थांनायै जों प्रग्रामबो थांनाय जों जत मथानि एक्टिभिटिस गोरोंगै काइटरबाय फेलोशिप नि दङ जरा जों सुंचक खायजाक थाके सिना फेलोशिप कागै दं जों लासि थागौ पालनो नुना सुनो लासिउ गिर्जाव फाइनाल लासिउ ग्रिप ग्रिप सिनि फेलोशिप माखागौ Orang dangai ma dangai fa, semua kaitur baik of fellowship kami thaka. Kami ni kaitur baik salka. Bori jene Roman chapter 3 verse 23 common verse apa so. Beba borok sungsok lagi agak sung saja kaitur baik. Haksa bungi thaka. Sal baik aja tu borok. Tai ab kaitur ni sobi maninya jadung liya. Thangai manai jadung liya. Bori kaitur baik thang. Borok nubai nukjak fainani nangpil kai waisya tangi kai waisya male ya tango kai tor bobai nai tok fellowship ri tong bono bai ge tongna bagi bobai thai bolong bolong nai tok tong ni tong mani kintu bororo sak bai khan sumsok khaima bai a jagani salma bagai kai tor bai thang borok no borok ni thai nukjak fainani nangka boi bai khali ang khaching no sama hai ang naik apa ni mana yang miao kono sini secretary no je mobile lo ke capture ke read money mudi handbook ni or the page types of divine revelation kaitor ni je revelation nuksa koni boze reveal money boze prakasan money abono sen teruk ke besar kan or kaitor ini je revelation ke kaitor chin je nuksa kemen abo keni type jengor kaisa ke general like it's a special revelation general in common joto ni bagi sing general sheet ke saimon general abo joto ni bagi chini thanai bidan sabha general sheet bo sabo baza st ro khangi baza ka to bangla jaga na abo joto borok basai mon abo in general ta joto borok singani joto snamjak borok joto ni thani mono kaitor kaisa hunuko simungru ini general revelation ni bisingtai abo tung Psalm 19 1 to 6 porike singabo saimano log mung bijab ni 19 no singabo thanga ke singabo mari sing phai log mung bijab singabo naile 19 1 to 6 hake job 5 ni saka nakadri Psalm 19 hari ano porichina Psalm number 19 1 to 6 nokharo kaitoni sing satano saklayo nokha bini yakni samungrokno phunugo salbrum brum bo saklayo horbrum brum bo bini simungno saklayo kok thai krei borokni khorang thanaya haibono borokni khorang ha ganang ni soguyo ha yapang buksa borokni kokrok soguyo bo nokha rogo salno tongkha samari ketal bini noksingni ongkhorei phaiteike bo phangrang haike bo khasikma lamao tong thogoi tongo abo nokharokni paithakni simi kasau tei kitingri tei babaisa phasing thango bini tungmao mungsapano huijagei tongoi manya जोंरो साइमनो काइटर असनामनि नखा ताल साल खासिजा और साइरु थुंगाइके सालबाव हरगा ताल फायो
kaisa be kaisa bo mosaklai khorok ke tongui dong kaisa ni ta kaisa loria जों साइमनो सौर मंडल जों आगे परिमनि ओ ताल न कितिगै ग्रह रक आबो बुरि दङ जों साइमनो र जोंनि पृथ्वी मंगल बुध शुक्र शनि नेपचुन प्लुटो अबर बुरि होइ दं ठीक आबो हायके ओ सामनो कितिगै बुरि दङ हाय ओ पृथ्वीनि कितिगै एसे ताल बगिनि बुरि दं फिरो अबो हायके न ओ सौर मंडल हाय जों गोबां मा मंडल दङ दङ ओ गैलेक्सि वाव अबो हाय गोबां मा आबादाय बर'नि बखर हाबिया आबनो काइटर स्नामै दं अ स्नामनायसो दं आबनो नुबै बर' साइमनो अब हायनो हायके दंया अबनो स्नामनायसो खरखसो दं आबनो आ काइटर होनजानाय या फांगो जे काइटर बर'का हामजागै दाङैबा दाङैखौनो स्नाममानि बिनि बुम सिनसासनि बागै अ काइटर दङ हरै जत बर'नि आबो काइसा सिमुंबो फायो अबरकनो अ स्नाम जागोन नुबै ओंके आबनि बागै अर काइटनि सिनसासनो फुनुगो अ काइटर जे गोथां दंमोन फुनुगो अ सामरकनि बिसिंदै ताई अ जागो काइटर जों दाउ नायनो रोमान चैप्टर 1 verse 18-21 अ जागो काइटर का जों साइमनो फानगोनां काइटर ओंके आ फानगोनां काइटर आबो बिनि अ स्नाम जाग्रकनि बिसिंदै आबनो जोंनो फुनुगो ओंके आबो हायकेनो काइटर ओ नेचार याको प्राकृतिक नि बिसिंति बकथां आको आककनो बो साकलायो ओंके आबा केनो काइटर नो किरियावै सामुं हामिया थाइनाय नखो सुकनो हानि काइटर जरि जरि यागल सुइ फुनुका काइटर बरको यागल सु तामनिके बर काइटर नि पकनो सावै माननानि आबो बरनि थानि खलाइसे रोमान चैप्टर 1 verse 18 निसिमान परि दं दाबो काइटर न आबो बरनि थानि लाइरुइ रेखा गलाइसा खलाइ रेखा आबो सिनानि काइटर मल ब्रुं ब्रुं गप्लाइ मै दङो ब सयनो काइटर बररक असंसार स्नाम जातफोरनि सिमि आबनो सावै मानो अकलबै नुगियाफना आबनो काहाम के सावै मानो काइटर आसिक स्नाम मानि माने रकनो नुगै बररक आबनो सावै मानो आबो माने बरकनि बुखौ दै गुब्लुं बरक काइटर सावै मानो फियाबा ब बनो काइटर नुलाया बनो हामबाय बरलाया आबो इयाव बरक वान सकमनि सामुसुगिया मानसे फिया बरक बखा खासिया नांजा काइटर डिक्लेयर खालायो ब काइटर गोथां न पयजो फाइते खायदों किन्तु अबर खालायमानि अबर उग्र काइटर दङ हरि साइमानो ताबो असंसार नायदि कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स ताइ लस एंगेल्स डास कैपिटल बरक थियोरि सिबानि मार्क्सिस्ट रंनि काइटर निकुनो गरै बरक से काइटर अब हायकेनो मार्क्स बिनि थियोरियाव सैमानो रासियाव लेनिन आबनो एप्लाइ खालायो प्रेक्टिकल दुखायो असंसारखौ काइटर करि कारण आंसो काइटर नों बरक से काइटर नों बरक जुदि थाङैनाय दिनि अ बनो काइटर सम अंगते अ सम्राट बंनि आरो जार दङ रासियानि सम्राट जार अ जार न जुदि ताबो बुथार गांगे जोंसो बुथारनाय आबर काइटर बनो बासि रेगला काइटर नि कुन गुरै चिन फान बायबो दंगो चिन फान बायबो मा फैनाय फारि लेनिन आबाके बर रखनो ब्रेन वाश खालाया मार्क्स थियोरि पे सेतो जानो बुथारका आरो मार्क्स आसु फास मिनसिमि लेनिन नि जरा चिबि ताबो पुतिन नि जरा सरि दं अबाके बर अ थियोरि न तुइ पे फियाबा अबनो स्नामनाय खर्च दङ आ मार्क्स बनि जिबो ब सात बाय थां बसो तंगै मालिया काइटर गरै नगा बर थांगा ब सात सात थांगा तंगै मान खम बिन फानबाय न फान गरै लेनिन ब थां तंगै मान तंगै मिया बिनि मांनो बुथाय मन फलनो बुथारि मिया आ मांनो बुथार मानि बाव काइटर परमिशन सराय मिया बनि बागै आबा हायखायनाय काइटर न तंगो हुनै साइमान गानो काइटर न दिगाय खायनाय सिनसार करनाय दं बं बकरबो अबश्य आबनो साइमान स्नाममानि उकुलबो फरकसा फानगरानि याक दं आबनो काइटर नला न स्नामनाय काइटर ओंका आबा हायकेनो जों अ जागाव नुगो 21 बनि बागै अबनो सिदतै सियापनो
কাইতরে মাজরা বেজানের বলে আপনার যথেষ্ট নরনি অচিনি WhatsApp রিডিমনি reveals God will judge কাইতর অপরি বাগৈ বিচার তুফাইনাই আর বিচার মা বাসানাই মার্কস গোমা বাসানাই লেনিন গোমা বাসানাই কাইতর গরিব নি নাই গোমা বাসানাই যত বড় কাইতনি গোসং আর বিচার সালসা মা বাসানাই বাসানাই ফারি जों अमो आसुक जरतै जों थांगार तांबागि मले अ जागाव जों नुखा अ माइखो जों नेचारनि बिसिंथि काइटर तंगनि साइबान जों मेथ्यु चैप्टार 5 verse 45 जोंनो सामु नुम काइटर रइ दङ अ रुमानि बिसिंथि साइबान अ काइटर दङ काइटर रुइ अबरनो जों मानै दङ आबाके बर रखनो आसिम काइटर रुइ दङ मेथ्यु चैप्टार 5 verse 45 आ जागाव जोंनो साउ काइटर तामहै सागमले हाके नरक जुब्लाहानि नरक फानि साजलांनाय तामनि हुंगे बबिनि सामनो बरफ काहाम रखनबो रुओ बरफ हामिया रखनबो रुओ फिया काहाम खाय नाइनबो वातै रुओ हामिया खायनायनबो वातै रुओ काइटनि वातै सुदो ख्रिस्टान रो आनु पयजो फायजो नों साखासिन क्लाइटे हनि तोनिया वातै फायगा द कामियो वातै फायगा जतनि साखाना वातै मा फायनाय अ सातुं तुंमानि दाबो শুধুমাত্র বল পৈতক খায়ার সাকাছিম তুমরি তনিয়া পৈতক খায়ার সাকাছিম তুমরি তনিয়া যতন কাইতো রুই দङ সামুং রুই দङ কাইতো প্রভাইড খাই দङ তিনি ম কাইতনি হাও मैखन काइथा का मैखन खाइ तरि लबि फायो आबो पৈতक खाइने जों पৈতक खाया दङ काइतनि हा और खाइरि चारि तरि दङ और जों बुझिना दङ काइतो कथां बम सनामनि बम नारागि दङ सामुं रुई तक्सा तक्ति रक नारागि दङ माहाय जों मेथ्यु चैप्टार 6 जों आरो पढिके जों मान माहाय अ तक्सा तक्ति रुनायदि साबसारि दङ काइतो कथां चारि दङ बनबाय काइसं कमाया बिनि जागाव बसै सेके खरब खरब दङ बनबाय अर सिरु बिनि नेचारनि बिसिंथै काइतो कथां दङै दङ एक्जिस्टिं काइतो दङ ओंखो फारि जों अजराव जों थांलायनो बसंगो सेकंडly reveals God is benevolent to all people joto ni bagi tabang poita engka aba ikono God provides food for all people joto bolong ibo samungru abong kaseng Acts chapter 14 verse 15 17 thangake seng nubuyu aro seng samung nubuyu him male Paul song Acts chapter 14 verse 15 to 17 आरो जों थांके जों मानिनाय बरफ तामो खायना नायि तंखा आबो सावि मानि पल बाय बारनाबा साकनि रि सिसिगै लुकोरकनि गजारो खासिक लायखा हाके हायनि जि खक्का अ लुकोर नरक तामंगै अमहाय खलाय तंलायखा जों बरफ जासै नरक हाय बरफनि मांतां गोनां जों नरकनो कथमा काहाम पिनायसै अ सामुनांगिया मानि रक्न नरकनो खिबिरुय काइतो कथांनि बखा खा किबिदना बागै जों खायो अ काइतोनो हाबाय नखा बाय दैबाय ते आरो तंनाय बेबानो स्नामनि काइतो आगे बेबा दखारकनो जानि जा मोजुं दै हिमना रखा ओंके जों अ जागाव जों 17 थांगोन नुबियो तामके सामुं काहाम खायमा बिसिंतै ब साबो तामो आबो फुलुकमान दङ बनरनि बागै नखानि बागै वारुइ दङ जरा नारगै माइखल रुइ दङ बनरनो सामुं रुइ दङ फिया नरनि बखानो जायखनो दंखो रुइ दङ अ सिंगे जत बरनो सामुं कान बेबा क काइतो रुइ दङ आबो पल ताइ बारनाबा अ जागा जों नुगो लुस्राव थांग्रो बरनो खुलुमनानै फायग्रो जोंनो मा खुलुमदे जों खुलुमजानायनि जायगा नरकाय बरफसो खुलुमनांगौ जों जिनि गोथां काइटर बेबागनो ननो आमो सामनाय बनसो खुलुमना नांगौ बसे नखानि वातै माइखल बेबा थिदिगे ननो आमो सुनु रुइथबो आकनो बरफ अ जागा साखलाय ओंगो जागाव जों जिनि शास्त्रआव जिनि एलेम बाति थाके जों नुबुयो काइटर अबायतो जत बरफनो सामुं कानुं रुमा बिसिंथि केबो बिनि एक्जिस्टिं बदे गोथां दङ गोथां काइतो आबो नुबुय दङ बरफनि खानियाव अबाय जों नुबुय मानो सावि मानि दङ काइतो गोथां फारि जों ताइ बेसा जों नायमाबा थांलायनाय
Omongka Daniel 2:21. Kaitono Osungsani Bugra Rokno Songo Tai Bugra Rokno Noru Abo Kaitor Sakai Daniel ni bisingte Bini jorau senugo Nebukadnezar baiklan sangjaka Darius pajak Abage Babylon defeat kajamani Medo Persian nubai Bos hai tongha Bini ketang tong sani no Ruba kera porton nordago Babylonian ro Tai aga Medo Persian ro faidai Tai bisa faidiro Mana kaito ni musuh tu ino Oh hari bukara nordago Tai Borok song jaga itu Sentawan sudi India government Om hai ni tongha Apa kaitan parti samsara borok orang sorkar tai tong maya BJP sorkar dang itu Kongres dang itu na ADC ki pramota dang itu kaitan parti samsara korupsa hano orang buba dera rogo sai mi apa kaitan sudah sekata bayu apa bebas orang se siru itu no apa kaitan musuh tu मनमोहन सिंह साहब अब ठीक सेकंड 10 बছর बीजेपी आज जराव तैसे बीजेपी फाइनाय हिंदों किन्तु कसारा आखल फाइ थांगमानि कांग्रेस फैमिली के बाय वान सुयाबो फाइनाय हिंदों फाइ थांगा अब फाइतो मुसुंतो बरक वान सुमी अब काइतो बाय टिभिमोन आबो बाय बे जत सम मरे अब काइतो सेखलायो आबो बाय हर काइतो के थांग दङ उनि जायबो अबनि बिसिंतिबो बरकनो सिरि मुं रुइ दङ के फारि जोंथाय कैसे थाङोनो in conscience Romans chapter 2 verse 14-15 Ozago kaitor tamur kaitor conscience ni bisingti sini simung ni bisingti hearts of all people reveals God has placed his law within the hearts of all people joto borni bekhau kaitor kerong ri rekha conscience jinje simung kaham hamya abo kaitor nini ani bisingo rui rekha जों फरायलायनाय रोमान chapter 2 verse 14 and 15 अ जागा ताम निसागा अ जागा हाय निसावो बुइनि बररो केरं मानया हायपनो बरक मुंसासो खलायब्रु केरंगो सामा हायनो खलायजाके हाके बरक केरं मानया फनो बरकनि केरं केरंगो सामानि आबो बरनि बखाव सिजाक दङ बरक सामुं थायजानि बाबो सिजागो बरनि बखाव अबो अमो सयनि सिजागो तामनि होनबा बरनि बखा वाइसाविसो आपनो सायाखनो वाइसाविसो आपनो सावखनो ताबो जों ख्रिस्टाननिया फनो जों आगे जिसुनो यातना सिगांनिया फनो नायदि जिनि पारा रगो जिनि कामि रगो गोबां मा आबा हायनि थांगो अमले सालिया अब फनानासो सामुं साबुन खालायमासे हो बना हाजिराथ' फायमासे 500 टाका होयो आसो बना सालहाबि थांमाले रां 100 बायसे 200 बायसे याकारि रहोसो अब फना मान सेंग्रानि आबो खालायमा सालिया आज आबो बरो सिजाक दं आबो हमहाय बयो 500 टाका हाजिरा दुबि 200 रहोके आबो सायाखने कुनु केरं सिजाक माया रिटेन हायबो आबो सायाखने जिनि बखाव जों सायमनो Boro kaito saga abono omhai kaham hamya romoi manane a kerong borokni bekhau kaito rekha niso tabo bori rokhono kaijagi thangmani yagolo hamje engi thangmani yagolo kera tongo bukrang tongo nijini puma kupa hike naya gabang ma jaga trip saya bahai onek somoyo tama nungo podri pot khlaimano जों खोनायो hamje ko baksa बकरा बे खायजो आव हायबो जों खोनायो किन्ताबो जायाखै बयबोनो यागोमि साबायनाय जै नर खालायदोंमोन मो जाया आव बखावसो जायाखै पक सावो जों दल कायसा दाव सिबार दल कायसा नर थांलायमानि सापो जोंनि दल कायसा नर गोबां सामु खालायो हो खरकसा बायते खरकसा गोबां मा सामु खामिया पद्रिपद उंगै दंगैमोन दल कायसा नर कुलो पक सालाय दंमोन ए फनाला हाय दंहा बम तै आबो के बम सामाय के तो बखावन पक साबो जाया बन बे कायतो कनसाइन्स रेखा ओ सिमुं रेखा जत बरकनि सागाबो अमका इन जनरल कायतो तमहनि कायतो रिभिल खायगा अबरकनि बिसिं नेचारनि बिसिंतै जिनि कनसाइन्स जिनि अ बखरबो वान सुमनि बिसिंतै
가이들 어바견이야 저는 밑에 그방 싸먹는 우리 동마 비식비 가이들 그 장동고 그러시는 사이만 가이 사이만 들까 아버님 왜 가이들 리빌 가이야 뭐 동고 그러니까 아버님 거기 파리생 버스탄 거 아우라에는 진이 저라 탁탁 파이만에 잡게 안 닥티로 탕하는 너는 어제 진이 왓츠업을 그러자 어머니 못해 인콘사인스 따부슨 탕하는 하이게노 진이 완숙모 가이들 그 탕동고 분내승 사이만 번호 아버록 바이 승 무탕작 수비자만 승 가이들 왜 뜻이 하로 그릉이자만 하지만 후일에 사만이 가이들 승노 아이지아 43:6-7로 사마하이 비니 승사산 거의 스나 마니 피어 땅가 이마 땅가 이파 법 내의 승 비니 승사산이 싸우타 Romans chapter 3 verse 23 승 가이들 법 내의 승 보바이 싸우 tahu tahu siya kayo may fellowship reconciliation abo paitama aboni bai kayo sungno tahu siya boy thansak painang bagai sungno molbrum tahu siya boy molno sungno muthansuki boy tonnani bagai kayo program to kayo plan to subject to abongka subrai jisu kristo bising tibo osungsero Allah ono thaina abongka kayo special revelation kayo special ke sungbai 이 안가이도 너나 함자고 너니 바게 어삼 타이바요 못한나니 네고 눅작나 바게 어삼 너 사비 나작도 미어 지니 TV 웹 세크레터리 사로 돌고 저는 클래스 라이브로 가이샤 너 무기도 도만 아이디어 비잡나 보탕 해샤 너 무기도 도만 바이 Jadi saya tang ni siapa? Jadi saya buat aja bijak lo sawo. Orang Jisu asainya ni, Jisu buta jangan ni. Abang beba, kebang mah orang hayam hay tubi orang sejak, orang kaisa. Bible, mini Bible, orang kaisa, boy kaisa lo apa ini sih? Nai mana? Orang Kongo. 아무 진이 사람 처음이야. 어밖에 지수 뭐 파이냐니노 사클라냐니 버런데 눅작을 나보는 거 쟁카. 바이게 야팡 있습니다. 파리스 저도 방카 가서이 한번 지수 같이 땅사 스탠드 같이 있는 masuk lain. 파리생 사이먼카 타이틀 그칸 in nature, through nature 생 뭐 reveal playo cinthani through our conscience 진이 시몽이 미신티 보성로 타이틀 동원이 사이먼로 어버 하게노 타이틀 그 스페셜 revelation 주는 것 하나 그 비니 프로그램 같이 했던 거 승서로 뭐 망리 버럭이 미신을 묵석해 아버슨 Genesis chapter 3 ทั้งซึ่งเราบอกมานี่ว่าซึ่งเด็กไก่ตัวนี้ซาดละบอกไผ่นั่นนี่บางทีอาจจะเขาเนาะบรอกนี่บางทีไก่ตัวซาดละบอกมังรีไผ่นี่ชินบริรักษาจักไผ่นี่บอกการบริกุศลที่เรื่องนี้พกมาบอกสวยกำลังมีทั้งจักงั้นก็อาบุนี่บางทีเช่น
Chini elem bago sing nugo Genesis chapter 3 verse 16 of burino hai ni saka nung busa of pro ang ni of sa of sawi sak ma ke mai hai ka di phano nung no se khatung ma to mai ni oba ke sing thanga ke sung o jaga sawo borok bai o jago borok bai o jago bor ani thoi hai phono bosongni o jaga chibugno kasrek ne ogno sing o jaga nukhao to tolo sing koi thangke ga o jaga sing chini elam bago sing no obo phonugo kena unglai nai boboni bokrok sabai nai ke yungke bini yakorayo suknai 3:15 Genesis obage o singcharo bo phai chini bagai kalban kuso ke na no sekang bariano kai ter kathang sakrai aboni bagai tabu Jisu Kristo bo singcharo mangai nini bisingo chini bisingo ongkori khainani na bini program ibale tabu siglaro bahai nor Jisu no nungai to tongke phono ha nu do nuka nugya ko Jisu no sunu gya ka bahage Kristian lagi tong kesa ha sai malali All by the young how I have. bậc thang bài cái nô One from ơi, áo quan xuống bài cái phải cái cho nó không nằm ở đây. bọc nó bị sinh tế quan xuống với bậc thang bài đúng cả thiên tổ cái cho bọc nó bị sinh tế bồi cho ứng khả bồi cho bài giờ cái cho nó 10% từng pin cái này bậc thang bèo xuống man phải đi xem ô giờ nó chỉ elam bagat thang cái xem John chapter 1 verse 18 azago cái cho nó mong bài lúc này khorok sa con gửi đi sau hay con nó cái cho này yapa kuri tông này song dari sajla bo abuno phunuk ka hani sau John chapter 1 verse 18 thang cái sang abuno nubui tam hoi no kuni hin mala odara sunugo cái cho nó khorok sa con lúc này gửi ko hani yapa kuri ma tông này song dari sajla bo chimse bono phunuk ka Subrai Jisu Kristo no thorok kapan luk nai kare kai to no mokol bai luk nai kare hai kono Jisu chimi bo bai thang phai nai kai to bahai abono borok ni mokol to sang serai serai khlai ga kai to bahai ka hamza Jisu ni bisi ni phunuka kai to bahai ki bini phan ama ni ruti le pasari phunuku bini phan kothijo kathang khlai phunuko kai to ni phan Hamyana hamuri phunugo tai bo buthar jagai sal tamia bolo basanai ni se kok rema ke kethang ge basai phunugo orono bo proof klayo bo kai tor kethang obange kai tor kethang no represent laiga sabo Jisu ni bisiti jeng o de ya phangni chile kai tor rabak no 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 snamai bolo sang nugo tai nugui man Boleh polos saya so Kristo sabo bongka nukzagia kai to ni kaya kai to ni mantang bebat pas namai bo sing Jisu ni bising ti kai to no nugu kai to ni kaya no tai ke mo ngai kri mokol bai cha কিন্তু Jisu ni bising ti simise sing nugui mono e kai to obohai soise Jisu bono kai to tai bono borok no thangsuk nani bagai bosing saro lama pelajar. Engkau apa ni bagai? Kaitor bahai abo Jisu baik yang puluh. John chapter 5 verse 16, 36-37. Aro tangkap kebo seng nubuyu kaitor je compassion. Seng odaga 35-36. Zuhon ka sati seng mahai seng ke seng za poporo norok sapsa tong toklanya ni haka mani Zuhon ani bagi sakir mani selai kono ani te sakhi kotor tongo apa anu lagi hnei rohor mara omor apa bai rohor zakma se hnei ani bagi sakir untung Jisu bo bai thang bo kaido abon bo proof kayo
bono kaito bono apa kaito sazla kaito khola kata kaito Trinity God bo same to same of kaito ke thang ato bini phamno bo thungbo sengte nubu senglai manayo John chapter 6 verse 63 Ozaro thangke seng borokno bothangnai ungkha kaitoni pholase borokni phamne mungsakhano sugya angnor mithani kok samani abono phola abono bothangnai abono kaitor kethang borokno muthang plai sukmani bo muthang sukna bagisi of pham sabni thani nini ani thani o of pham kaitor kubi phe nona amo muthangna bagi subrai jisuni thani of pham o muthangnai of pham jisuni thani sibite তাই সিংসর কেমন খানি করে আবনো অজাগো কাইটর রিভিল তাই ফারি जों তেরেক তেরেক থাংনাयनो जों काइटर चिनि थानियाव नुकजाकमानि सिजाकमानि इ आंनो काइटर होइना चिनि कनसाइसै चिनि साजनानि बिसिंथि सिमुखा मिया चिनि सार सामागाय आइजिया बिजाब जिसु आसायनानि साय प्राय 700 हाजार आफाय बिसिसका माइका दियारि chapter 5 verse 2 Bethlehem आसायनानि सामानि जों कमन verse Isaiah 3:16 नाबगे जों पढियो 9:6 जों पढियो गोथार बोरिनि अक्ति आसाय फैनाय बो जत बरफनि बागै बोबाग्रा बो शान्तिनि राजा खाकसनि बुग्रानि फैनाय अ बारसनो जों क्रिसमास बुं पढि आबो हाके बिनि बागै जे सादा माके बो आसाय फैका ताई आबो हाके बो बुथार जाक मा हाके बो बासानाय हि सामायकनो सालदानि सालो कथिनि मेसनि बासा फिके ताबो इसुनि बिसिंथि जों काइटर गोथां दङबनि जों सायमोनका बिनि फाननो जों सायमन हंके बाहाय सिगारब सुब्रा जिसु गुबै गोथां bo ya phango je kaijor nono alo samai abo jisu bum nau ni ya ni thaja tai nono alo mothang suna bagai bo bukhar jago tai saldan ba bazar sema pro koi to kelai kada kelai bo ba da basaka bai ga saima ya lambat ni tai abo kari go sungsani secular kabang ma history thanga sung saimo Josephus जों ताबुचिनि याबो मोबाइल दङ जास्ट ताबु जों ताबुया फाय जों गुगलाव थांनि फनो सार्च खालामगे जों मानो फ्लेवियास जोसेफास बंका जेरुसालेमो इजराइल गवर्नर का रोमनि रिप्रेजेंटनि गवर्नर राज्यपाल खागो बिनि बय दङ द एंटिक्विटीज आ बय को पूरा जों गुगलाव ताबु रोजाब दङ इंग्लिश वर्जन बाय abang kaki Greek bosihan, tapi English version kita. Jorau bo Jisno ketujuh ketang ini bo 93 ni, yang 93, 94 apa yang jorau botong ka. Bini boy apa yang jorau sejak ka. 78 itu je jorau. Roman robai Jews romi soban lai pro, Roman Jews war pro, wa apro bo jorau tongbo. ताई रोमान रक बेबा सो फाइजा प्रभु बतंगै दङ आपनि या प्रभु रोमान रक बाय थांगा आरनि सम्राट बनो आरनि गवर्नर संगि रहका बथांगा बिनि बय बसैका आरो प्रूफ खायो जिसु कुपिनो कथांनि बासामनि कवर ब रेकर्ड खायो अबो खायनो साधारण बरगिया ब क्रिस्टियान या जोसेफास ब क्रिस्टियान जिसुनो बयासै बेप्टिस्ट ममनि जेबुगिया रेकर्ड करे हायपनि जिसुनि कवरखौ बो रेकर्ड खायना राखा ताई ब रोमाननि गवर्नर रोमान दङ बाबो प्रेजेन्ट खाया जों जार्नालिस्ट खबर थुमनाय जों सायमनो जिनि मधुनो जोंनो खबर थुममानि आसु जागनो बनो के खबर थुममार जोंनो जों कायसा इंसिडेंट का कायसा घटना का थाङै सुनियो सालि सालताम या कल्पना आरो बोरै तागाजला गानो बाइक एक्सिडेंट के बुथारदों जों मगल बाय आरो थां नायो स्पट
हाइपना बोरै बाइक थुथाय बुथार पाइका रं मालानि सराय बाइक बुथारके आबरके जों साइमान करो लुबै तांगै ओ जर्नालिस्ट बथांनि सिमिगा स्पट थांगा बरं तामो बाहाय आबरक न रेकर्ड खाय ताबो उनके और ভিজুয়াল ओमाके भिडिअ रेकर्डिंग खाय जों लुबै दंमोन जिसुनि आ जराव उनके अबाहाय मोबाइल कैमरा उयाको फियाबा आ जो सैजानाय दङ कलम दङ सैजानाय दङ 승리가 이 지수 우리는 막 못한 장면이 어느 보이자 보이요 거룩자야 바다에 정말 빠소도는 사키에 가서 아버님 버송 그만만 벌어라 কারণ 33 এডিগং তাকে আবরো 90 এর মতো বেশি কায়াকো 40 50 বছর বাসে পুরা কথা খুবই যাব বাসে এই আপনার কিছু নুকা ও কোনা সামলাই বিনি বুসুক তাখন কে থাক দংকো ও মকল কানা জিসু হামরি কান থামনি বনি বসং তাখন দংকো हांगा पाराव समिता हमनि फना बाहाया जागा हामरुमन कुबिदानि आव हाय फ्रायनाय खबर खुमैसिन गोबांमा इन्सिडेन्ट कायसा घटना कायसा हायफोरा खबरनि पत्रिका त्रिपुरा गोबांमा दङ दैनिक दङ सन्दन दङ प्रतिबादि दाम गोबांमा दङ हायफोरा आ घटना जानजनि स्टाके गोबांमा सैजा जोंमा फियाबा काइतर गोथानि पक्थायगा बाहाया हम Holy Spirit by inspired and by 2 Timothy chapter 3 verse 16 17 tui khe jabi bosrimani boni bage abonka completely kaito three tools jabi simani abonka tung trust ekdom trust worthy abonka tung poito khaisubui mano বিশ্বাস যোগ্য নির্ভরযোগ্য অবা হেকে অবরক ও বাইবেলের পক্ষে সিজাব অবন কারিব জোসেফাস সংহাই হিস্টোরিয়ান র ঐতিহাসিক র অবর্ণিতা এন্টিকুইটিস বইরব সই অবন রেকর্ড থাই না রাখা তাই আমার পরীক্ষা যিশুনি কংগ্রেস খরচা হয় সাধারণ বড় কি আবার খুবই ন বব প্রুফ হয় আব হাইকে বিনি আ বই রং নাই টেক সুন্দর বাংলা হিস্টোরিয়ান র কাবো তুমি মডার্ন হিস্টোরিয়ান র বড় ইমাম ইহি নাই করে হাইবনো বাক্সা লজিক যুক্তি ফুলগো যিশুনো বুথা করো বিনি হামালাই নিয়ে না বিনি ওয়ান সংলো বথেব आ हामा स्पिड ओइका बिसिङाव आबो बे बथैलिया उलो गोथाङै मानका किन्तु आबो आ जुक्ति किकिया ताङै सिनि एलाम बको स्राय साजा बनो थुदा थैया थैयाखै रोमाननि सोल्जाराव टेस्टिफाइ कबनि सेंग्रानो यखगै नायजा थैबाय थैयं बुरि फाइगानि साव बहगनि बर थैयाबो आबा हिया आव ताङै दं साइमोन थैसुका हैनाय बनो हेनओभार खाइजो तारमाने जिसु कुबि थैया ताई बो कुबि बासा ताई बासा माने आबो असंसार गोनांगै आबो गिर्जागै थांगा ओंखाय ताबो जों गोबांमा घटना असंसाराव जोंनि त्रिपुरानि घटना जों रमनि 80 सननि दांगा आ जागा आजाया गोबांमा दङ आजायाबो गोबांमा दङ आजायाबो आफोर बाहाय गाव जागा तांलायगा बयरनाय परिमान जोंनासो सियाफोर इया जरावले आपनो कैसे जों सेन्टार kana त्रिपुरानि बोरिथि रक जरतै ओ दांगाफोर कानि बसला आमोसन कानि सुदासो आसा कानि तांगो आबो कायसे जतन मकल ग्लाइनि जा घटना जिसु थै थांनि बासामानि बा आ जराव कायसा आबो हायनो घटना आबो बरनि मकल ग्लाइनि जा घटना अंका आमनि बगै जिसु गोथां आबोनो जों पयतो खायसुबि मानु फायदोंनावले अंके फादि जों ओ जिसुनि पक थाइनो जिसुनि बिसिंथै काइटर चिनि बिसिङो रिभिलिं का प्रकाश खालायगा काइटर साबो बम थांना बै फाइसुबो बम थांना लामा खालायगा आबन बय रोमान चैप्टर 1 verse 18 ताइ 17 18 साव ताबो बरकनो काइटर बाया काहाम नै रं बर पयजो खाया सा सुकमा बिसिंथै सिबिसे काइटर काहाम नै रंजा सिनाय ताइ आबो आगनि अर्थ बर मोथांजा सिनाय हंके ताबो काइटर जोंनो ताइ कायसा बिनि अकक थाइरनो जिसु बाय थांनि कक बर चिनि एलेमबा अर जोंनो जों मान अमंका एलेमबानि कक थाइ अर काइटर रेकर्ड खाय चिनि बागै प्रिपेयार खाय जिसु साव आनि मथा आं संसानाय स्क्रिप्चाराव फाय इन स्क्रिप्चार ताबो जों दा थांगोनगो 2 Timothy 3:16 17 ताकि 2 Peter 1:21 आमको फलाक थार बायके थै सेरजागै काइटरनि मुसुंतिया होली स्पिरिट नि गाइडेंस बाय ऑल ऑथर ऑफ सीनियर सी उनिसो आबंका 2 Peter 1 chapter 1 verse 21 बनि बागै
Tabu Jisoo botang bisa motha Peter nung motha nung holong nini sakawa angani motha songsanai. Boleh Jisoo se o motha na songsai kalamni thango. Dinibo Jisoo ketang Tang ni bagi malah bini kop ketang nangui tunggu. O motha tahu existing tahu motha tangui tunggu. Tay o motha ni poido kanyero bai baksa pola ketar enggui Jisoo baitang seng bai baksa tongui tunggu. Engkau ni baginya Jisoo sawo tang nisa matai matai sibani kok makaham chapter 16 ni 18 sawo hake Peter angno kok sawo ang o holong ni sato ani motha ti sawan Botan noy ni phamsuda abono meseni mangala nung motha ni saka ngani motha ti sanai ni holong o holong sabo Peter Jisoo ni sagiro episode ni saka wa borong foundation motha ni foundation abo scripture tong sao Jisoo baitan sai kalagi thango tabo o jango tong proof klayo kai to reveal klayo Jisoo ni bising te kai to kathang tong honoi motha ni bising te singabo sawi mano boni bani Ephesians chapter 2 verse 20 thanga seng nuguyo tam ni sa o jaga noroko song horok bai diari rok rumani an nok khayo snamai ki sadaka sak bai thangno nok bosuni holong kai norok bo song horok bai diari rok rumani an nok khayo snamai ki sadaka on the foundation of prophet and apostles riso motha bor kasa mani ke bin foundation dake apostle song horok bai diari rok o song hor bai ko sabno sa Jisoo baitang songkha 12 জন no acha Jisoo ni songhor khorok ase ha 12 bol tagi sejak tongabo ha Bible lo Luke chapter 6 verse 12 Apuru suri sangga hune Jisoo hatayo kasawai thangka hopong kaido jani suri sangka aike bobini sagri rokno bini thani ringka hak borok ni bere chik ni rokno songhor hune chongka oro bini 12 jon bung tongo anga utai porlia borke Simon Peter Jacob John Philip Bartholomew Jisoo hopong surika Luke chapter 6 verse 12 tani jero pungai thake ar 12 jon saito thaka Jisoo ni sagri kebang matongo amuni bisingo bo hopung suri kangkeno pungai ke o 12 jon aro saito thaka songna sekang tam khlai to suribo chini association ng chini mo thangdang jekono sing songna ni sekang committee khana sekang tam khlai jai bible chulo purgo suribo Jisoo hopung suribo bini chongkhono songna sekang sengbo chini yes election dangui tong chini youth ni committee dangui tong women dangui tong surina senang kai to ni kai to songmani thil chini brenya o tara chini elam bago phunka kai to Jisoo baita hopung suri mani tang jero ke 12 jon no songkha o borok nongka bible songhor इंग्रजी में के बोलो एपोस्टल्स नहीं हो एपोस्टोलोस नहीं भाई एपोस्टल्स chini ko borok ke songhor wangsa ko ke প্রেরিত যত সাগরি রকম বিশিঙ্গ 12 জনের কাইতো নুই দুখা আবার বই ও 12 জন সিনছি এপুসল তাবো সে প্রশ্ন পাই মানো একে জুদাইস্কারে থ্রি থাকা দশ সংজনের বিশিঙ্গ আপন জুদাইস্কারে থ্রিয়া কো একে জুদাইস্কারে Jisoo থ্রি পাতাই থাকমানি ইয়া বলো এক্স চ্যাপ্টার 1 ভার্স 21 ও থাকা কে সঙ্গাবা মানিও আব্রো borok মাথিয়া বাই তাকিসা জোস্তো সাবলং kana Congka, kita orang mati yang bumbu kasai, kaya. Borkang bisa, tabuk subrai Jisoo tanggai bahasa mani abona sakki unna bagai, sengbai bahasa korokta seng masa matongai, John Baptist mo rupuruni simi, Jisoo cini armai cukna kisah langsang madora. Subrai Jisoo sengbai, hayo tanggo ungai tongkru, oh borok cini bisingo tongjak unna nangai, hake borok korok minyo, bahasa rekha. Joseph ni korokta ke Joseph, bono bahasa no, justo bohong. এই খরচকে মাথায় একে মাথিয়া ও খরম মিলি বাজার কে মাথিয়া গুম কাকা জুদাইসের জায়গা বখব জায়গা এপুসল 12 জন নখা তাবো जों সাইমানো পল সও আং এপুসল একে পল পাইছে जों 13 জন উম্মাত লই পাঙ্গৈ
Paul by Jisoo by thang nukjaka tai nukjagoi Damascus lamao bobono songka Acts chapter 9 thanga sengabo manuyo chapter 9 thanga seng Jisoo by direct malaika keno hai saka apro sol sobrai ni saka ro butar nai thangmani bo Damascus e judai thungno ro satna thangmani o sobrai nin sabo nei bosungka a bokrang hai saka ang Jisoo nin satoi tongmani a boro nin panjoro ustarana renale belai putu o jaga bo mokol bu gyan ka apni porke sung tolok ta kaisa thakeno bo anania hinya kaitor apni Jisoo saka thani o solni bagi suri je solni bagi suri yang keno tai korokta Jisoo no poitok thaina ni bisingti bono proof bairo obo ani songhor angkono songkha tai ta kese tai bono songhor ni cha tai korokta ni bisingti saklai de bini sakri bisingti tai obro ani bagi bo satok jaknai bon menu first Corinthians chapter 15 ka sau angno list and last angno khaita puk songhor ni sau tagra par portai songhor kore tabo khai jorobo chini scripture juno serai koyo the scripture ni bisingti kaitor ke thang tong ni saimono o bible ni bisingti sing saimono do bible juno sau songhor niya ke episode kini mani o 12 jona plus sai korja Paul ni bisingti sing 13 jona mango tini hai 2024 kabang ma episode kini pas oi box kanai dong ang songhor ni sanai dong episode kini kabang ma surijak mani thangnai phainai dong kintu abo bible tai kuroi engka scripture ni bisingti sing saimono bobo tatal bobo kubui thasimo second Timothy chapter 3 verse 16 17 poli mani o sungukha o kubui tatal ni phunuk mani abo suku engka tabo sung o janukha on the foundation of apostles and prophets English Bible ba ke o Ephesians chapter 2 verse 20 sung tabo boro basa lai dong sung boro tongui dong sung mo tharo chini mo thab bo dara songsaja corner stone ka ke Jisoo o holom khai ke Jisoo কিন্তু ফাউন্ডেশন কাকে ও এপুসল এর সংহর ও ফাউন্ডেশন কে সংহর কই দিয়ারি রকনিছো ওকে চিনি নিউ টেস্টামেন্ট বসন দিয়ারি মাত্র খরক দুইটা জায়গা চিনি মানো মেনশন পাইজা কাইসা সামুন বিজাবো जों थांगोन लुबैयो पल सामानि पलनो नोंथार जानाय होननाय सामानि ताइ काइसा बिलिबार थांगोन जों मानियो आगाबा सनैनाय Botang dia ditang ni bagi borok ni samtamo borok ni agio nadi jeng Old Testament tanggang ke scripture jeng tampur scripture jeng kai tu ni kokte perngo sudah Jisu ni bumung kai tu ni bumung lob jana boy kai tu ni hawana boy sini borok ni bobisot bani borok ni samung tai bomis satai apa nak karya oi pona neng om hai nai neng borok pas nai neng sakri mana abia ni gusa salah senya ni ngopti ne aboya bobisot bani kajanai bobisot bani ni samuno kai tone hano related tai o jago mukha sudo kai tone ha related thiming ge x liberal kai nubi jon aro tam nubi male khemai nunga apro mo khabai related mo khani borok sapar kainai Jerusalem mo khani apo kaisa jeng x chapter 11 buka ke akokno खरकसा o agabas ni bisingtei जों आबनो सामा खोनागो ओंके अब हायकेनो एले हमबागो ताबो o prophet oya o episode songhorok ni bisingtei o kaitor bini kok thayo rekha o songhorok ni bisingtei kaitor bini kok thai rekha ओंके ताबो songhorok ni bisingtei kaitor जोंनो ओ बाइबल नो सिरका अच्छा ओके बाइबल जों ताबो साइमानो सामियाखै सिरकाइतो बिनि संहरक ताइ संहरक बाय एसोसिएटेड संहरक बाय गदालै तंनाय आबो हायरनि बागै ओ बाइबल नो रोखा ताइ काइसेनके ओ बाइबल कमप्लीट नियाको जेजरो ओ एफिसियनो सिजागै दङ जेजरो बाइबल कमप्लीट ओंखा खुनुक जाकमानि जहननि बिसिंदिखौ पाइथा कक साकलाय रेखा आफरतां बि साका और काइसेखन जाबो ता केपासिटी
खरबजाफोराव अ बिजाबनि कक दियारि खायसेसो कक फनो सोकाटके काइटर अ बिजाबनि सैजाक दंमोन फोथायनायाव बयबायबासो बनो सारगला ताई बनि साव बिजाबनि कक दियारि रत्न खेबाके काइटर बनो यागो सुपुरु अ बिजाब सैजाक दंमोन जत बिरमानो नांनाय खुनुजामनि चैप्टर 22 verse 18 निसिम पाइथाकरा ताव अ संहर रकनि बिसिंतै काइटर अफ बाइबल न कमप्लीट खाया अब्र फैबाय के ताई संहर करिसा ताई काइटर जे गिफ्ट रिल मानि आबै रिलेटेड इन द स्क्रिप्चर अफ बाइबल नि बिसिंतै काइटर रिवील खायो काइटर कथां बिन मथा ताबो कथां अ मथ बाइबल नि बिसिंतै साख्लायो मथा साबो दंनाय इफिसियानो निनो चैप्टर खासिमो द परिमानि after chapter 2 verse 22 on the foundation of prophet and apostle chini o mota songjajago tai o mota bahage cholinai abo scripture je saigero bible je sao mota bahainai oboni bising je kaito reveal khlayo o mota tangai mota o sabo tongnai o jago जों pori thangte buko काइटल से बर रत्न रुमुं रुनाय बाक्सनो ब ताम संखा संहर संखा बाक्सनो ब दियारि संखा बाक्सनो ब मुरुगनाय फोरोंनाय संखा बाक्सनो ब बिदनाय संखा इनका अ एलएम बाक्से जोङो ताबो अ ककनो साइखनो ताबो संहर बाय साबो दियारि संहर को थिबिका फर्स्ट सेंचुरी ब दियारि रक बाहायनायाव जे खरनि नुमोनथाय जों बाइबेल रेकर्ड करिया पाइसा बाइबेल कमप्लीट ओंखा ओंखा जोंनो अर साबो तरबै थां फोरोंनाय मुरुगनाय आबनो इंग्रेजीके पास्टर पीरनाय आबनो एवांजेलिस्ट ताबनि एट प्रेजेन्टनो द स्क्रिप्चर नो रिवील खाया खुनुका मथा ताबो पास्टर ताय एवांजेलिस्ट बर तंनाय ताय दियारि मिया केबा एपुसल नि बिसिंथि अफ बाइबल कमप्लीट खालायजाखा ताबो बाइबल खलब जाखा अब जहन थाइथाक पाइथाक संहनि बिसिंथि क्लोज खालायजाखा नंगौ अब ख्रिस्ट बाइथा नुजा खाया बिनि ककनि बिसिंथि जों फुनु पाइया नंगौ अब फुनु बिसिं ताबो अबनो साइमान का जों जिसु कथां ताय जों बाइबल कि हिमना नांगै सिगलारो जों जिसु ख्रिस्टनो गुबै पयट खालायसुका जों साइमान सुगम गाके जिसु कथां जों बाके दंनाय काइसे वर्स दङ फर्स्ट थेसलोनिकियान चैप्टर 5 verse 16 17 18 आरो ता हनिसा न मुजो दमा फर्स्ट थेसलोनिकियान चैप्टर 5 verse 16 17 18 के मुजो दमा इंग्रजी में के साओ रिजॉइस ऑलवेज pray without ceasing and give thanks in all circumstances. Norok tongthokmang tongdi surisanmang tongdi tai bebagono hambai mang rei tongdi Kristo Jisu bai tongoi nor omo haikeno unthung nei kaitor musung jago obo kaitor musung jago kaise ka tongthokmang tongdi siklarok जों mogoi tongthone gere जोंनि मगजानाय काइसेबान गोरै तामनि बागै काइटर गोथां नों जिसुनो जों मानखा ताव नंखाय प्रश्न काइसे फाइमोन माने आं ता किसा समय दं जरा दंख चिन्तानि प्रश्न फाइमोन ताबो जिसु गोथां आंबो सुरि दङ गिर्जाबो फाइ दङ पान्जा पुग्राबो फाइ दङ तामो आंबा साकेसे मालिया बे तामानो परिमाबा हाइसेंलियाव संमारि दंखा ओ चिनि पारागा दङ ओ चिनि नगा दङ जिसु माया बरले आउस परि उइनाय साके दंमालिनाय हा काइजाबि दंखुमि दंखा हो आबाय प्रश्न नरक सिनियाफोर फाइमानो नरक दिनै ताइ सोंनानै नरक क्लिकार सोंनिनानो ओंगागे Apa hai question hayo tam hayang yang na ani lai to ang jezoro ani tang sumpah dilip tongo ang jong bujola class 8 jor puri pe ang basa ka ham ya kono top 10 tongi pe student hisabe
आं जेराव पेपर दला 8 भर्ती मोनका 7 नि आंनि दल सान नरेश सपना अबायखौहाय आं जों फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फोर्थ किन्तु आं क्लास 9 आव गाखोगोन आदब थां लेङि थाखा सादा टिउसन थांमोनि प्राय सालिसनम सिसालिया आं सिसै बाजाखोन आं कोन साइमा माइसामो मुइदुमालिया आं सिसि सिलिया माइसाबाय बेखौ माइजों खुरि बिखैसन दङ रि कालो कोन आं दङ हायरासो साइमा आबा हायनि थाखानिफ्राय हायबो वाइसो मुइदुमानो काइतो तांनि दङ हायख्लाय आंबो परि उइनाय हायकेन ताम बगे आबा हाय मुइदुमाया ख्लाय काइतो दिन कुइसन गोबां फै आबा काइतो दिन आबै सुरिका माइसे रकमै काइतो दिन गोबां सुरिका तांनि हायख्लाय काइतो चिनि थानाया प्रश्न दङै मानो आं सुरि दङ अमाय ख्लाय दं तांनि अबा हायनि जाय उंनि दं किन्तु जे जराव तरक yang metric porikarna yang angkanya muitu to maya no class robot thangni to je pujo nam kise biche muitu la hai rigi pun mo te metric pass ka ang maisa mo sur muitu maliya no ro bahai hai bang kyanu delhi daktar kunuka maso wainen hospital ma kalai tagar jola ya ka isagor biche ka tagar jola aro sini bai suka school thamo to ki kuburi pai कोन मोटे पास नहीं माध्यमिक पास में बसो के चिन ये साल चिन पोस्टिंग लाइका आप अपन मीटिंग मारा गानी बकर ठीक निया आमा संकु बिने 10 मोलारिस्ट होमियोपैथी एलोपैथी बेरा पाइबे का सेतो के आयुर्वेदिक विचार का 10 मोलारिस्ट तम तम चिन ये साल अपन सिगला को आने बिथिन बक्सिक साइने कतई हिमने बक्सिक का दर आपन बहाय सावई ने पके Wah, nu homiyopatik biti tu ko sab cai ki bayu. Enggak ke anggap yang biring mana tu mujun malia apa akan tongwi tongga kai tu biring musuh di tam kaya. Ang 16 year age ani jadi school bocor 93 ang metric pass kaya. Tu mujun se malia kata tam kaya ba sakit pun kaya tong sinai. जे माने है नहीं एम्प्लॉयमेंट एक्शन कार्ड फाइनेंस था कनो आमा सके नॉन काई तो निसाव आं या परजा नन साकेरो ताखे साकेरी से ताख फाइनेगा काई तो नु मुजु समार लिया का दाव पोरिना तो पोरिना पण नागन ले आबो मुजु मा या ताव जेबा रई छिनाय न्याय गा जरो तो साकेरी रोक तो दखन साइमन बाहायासो अबाब तो ग्रै ग्रै खामार मान का बाहाय ठीक एम्प्लॉयमेंट एक्शन कार्ड फाइनानि फ्लाइट फिरम फाइनागर चिनि गाबन चिनि गोलागाति आ पुला प्रो सुदो गबाय आरो भीम करबै दङ आ भीम ते साइकेल चालुबै थाइमनि भीम नि थे पंगनै पंग सालतिवा सब दला कलाय खामानि साइकेल सुबिन सह फियाबान गोसां इसे जाबना दुखुमाया आ साइकेल बालै तैसे कासे फैगा दङ कासे फाइ साइकेल सोनाब्रै नगो फाइया ननां सायादा साकिरिता खलायनि खोनिया नामा होता हम हाय गुमर जमारता बे हाय जायो साकिरि लामा तस्ता थांनि साकिरि लामा के तां फतंग नेबे रो काई तो नि मुसुम ते नि सामबो के तंसिना हाय दंनि हम साइ ने हे पुरि दंनि दंगा बुं जमाय को बबल नङा नु कम का हानो तेनो हाय बोलो काई तो रो के किउ तंगबे के तावान सुबे उल्टा पाल्टा से तंग साया तो केनो काई तो तंगै दंगा सुइबुने तंगे तंगे सेलेउगा 93 ओ पास माने 93 पास ngaके yang 2007 বছর yang 1 2 ngaके এই 8 বছর পাইয়া 8 বছর পাইমানি এগুলো 2001 কে সিপাই জলা কইলা গাবর দিন পরীক্ষা এক্সটার্নাল রিসিভিং ওয়ান সময় yang তে রিলিয়া ओके सिपाई जला थांनिनाय फर्म फिल आप खालाम मेट्रिक एक्सटार्नाल सैया केनो कायसा परीक्षा गाबो रिजाल्ट गैया आंनि पिनि कायलाय बायदि स्टोरि दङ बाके इंलिश परीक्षा दिनो इन एडुकेशन कम जादों
Hingga next 2002 ka kaisa tongmano roi ang Bir Vikram Memorial College Pakka. Napun sini Dungga Tom, sini Nikhil, sing joto class baksan. 9 বছর পরে প্রায় আমি বয়স আপনাদের 23 বছর আমি তোমায় কথা কলেজে থাঙিনাই ফার্স্ট ইয়ার পাইখা সেকেন্ড ইয়ারनि फाइनल পরীক্ষা সইছিনা ইংলিশ করবে টেস্ট পাই করবে নগদ ফাইখান কেন আমি আমার গাবো গোলাগাড়ি বাজারে থাকা তাই ঠিক আমি লোকেশন sini tahu sih kita ini secretary mau pajang bini bayi golaগাড়ি masa pajang itu lagi buat jeng kata malah lainnya bahaya ini cerai tamu pajang pajang kaya lainnya dah nih bro yang kemana ama yang ke bini bayi cerai yang macam mungkin anggo ঠিক সেকেন্ড ইয়ার পার্ট 1 নি ফাইনাল পরীক্ষা আসুক সিনে আমি বাইক ছাই আমি একটাই সার বাইক সবই নগো আসুক পরীক্ষা ঠিক করে খাইবেন Ikan nengok ni tu beri semua naik sini ni amat sapai. Kita ni dua orang sini paruh tahu pun semua sama tu pun itu tu. Beri naiknyaทั้งตัวก็หมายเจ็ดให้มารอรังกินก็ให้ดอลลาร์ที่สิ่งที่สักแค่นั้นkita mauของไหนหมายเจ็ดนี่รังกินดีไปจะได้หวังสุดkitaการบาร์ก็หวังสุดเลยทั้งการก็ตัวละทั้งอะไรกันก็ harus kita amal orang ekstrim kan mau duduk jauh kita no awal no koro apa orang kena buang kayak tu kan dia tu kepanjang mana bisa panjang bang di sana bang di mulai orang dos teka suatu itu tapi bagi dia orang yang pokoknya dari mana anu nanya ni kalau nanya aku kau cibai itu kan orang dos teka yang kau jawab aku angkat rokok kamu le atau bisi mutu mana koro tapi pun mode poli tu mode dia bekan anu ani অবস্থা বুঝিতে খাইতে dos teka yang kau jawab Engkau kaisa nopo asli dikai, kaji naik nol kabu, box salah ni. Engkau salah kan anu semua. Tanggai, ni mau kolej tu poli tong rasa ni no. Ini poli tong le, kaji apa poli mana di semua. Engkau, omo tu kaji apa poli mana di semua. Barang tak nak poli bisa ke, kerana tu di sini. Angam poli no, ang saga. Ang poli ni pai no, ang sakit ke, kerana ngelak ni saga. Tanggai. Ang jisu sama tangan geologi tanah ini saja. Aku kan mau, wah aku kaham selasa ni, kaham jadi semua tanah jam saja ni. Aru ini nunggu apa? Aku dong sidin ketika aku nong ni kalau salah aku, kaya aku tik ini di 2000 saya, 2002 boleh tak apa? Saya aku kaya aku orang hitung kan, 2005 ke? Sini tahu office semua ni CBA, office ang boleh tu aku 2002 kilo ke sini office sana. Jadi sari baga tadi baik kami tu yang saya di bawah jalan apa, aru itu kalau itu, itu kaya office nak tanggal tu. Sikala bobla, raspuson, boleh kenyang, asyuk, sengaja itu kalau. Kedamat kau, nengkai tu disombong, tu nengkai buat bonus biaya tu jangan. Kalau tu no 2000 kan kaji tu kita pasang kan itu cerai dengan itu orang orang ke, sini office interview nak ke, angin yang sini tak. Enggak pun cuma kaji disombong kau payah. Abang saran naik macam First Peter chapter 5 verse 6 so humble yourself that he may exalt you in due time. Norong kayu ni pangrang yang kau yang ke sakar yang pati, oh orang donor lu kuzuki sana. Siklaro, especially siklaro, kabai jadi kerja. Kayu tu nasi ni kayu tu pun tamu fly. Soy bini jorau bokalnya, bini jorau ani joraunya. Kaito sini jorang sama. Angko nong saka. Muncul macam mana yang kami tu kelai jompa. Hyper kaito rano. Atau tu betul kau kerja. Tomang poli kerja tangka. Kaji mau mau itu kaji kaito semua orang kerja. Saya kaito kerja. Pun uang susah ya. Bukan pasal no. Bisa itu tong kaji na. Asal anu bokor pas kaya dorang. Porque Boni bagi cint hari orang hai prosok keban masen taimang. কিন্তু kaito ni pantran dia betul sak maya pernah. Jisu ni yang nambai nukzak pija. Tahu sih prosok tahu tahu. Oh kasih sama hai tang bagai. Oh borok hanjar wah kami jom bor batang building di sana jom. Bor batang kahang ke sana jom. Ang batang haimnya. Onek suka tak kasih ke orang hai. Oh
뭐 카우파이나 뭐 번호나 아서 타이머니 ang kemo sakri malia buri masa sambil kemani nas nakalia boleh bisa lama nas nakalia kata kawo hero kawo koperui sikala dora apa hai ngai apa hai hingga dora ko tami bagi apa hai ngai to kai to sungsari borok kya beba kami jai to apa kami ro tang kami to singa apa kai to ketang Mia cini yesak saka, kai orang kau omnipotent God, bos sorbo soknya mana bebas kelai mano, hai pun bos kelai yang ni tong mana asik sih, bos ka kui kai to, bos bagi all Christian sen simi singya, diri orang siklar simi singma kau ya, Old Testament Jeremiah chapter 12, ang panjang orang kaya, tai kisi berikan faiden nai, sen siapa bo, tai ada orang terlihat siapa bo, tang tip bo jorot faiden nai, sen Jeremiah chapter 12 bo tang hisha. Christian simi saya, Jeremiah ni kopi bo abo saklai jakka, tang ni saklai jak, subrayo, angnono mazra berpuru, neng soyo tongo, tang oke angini thani, ani saklai tongono sagrana, lama hanya wo himnai rokba, tang ni aset kamsa, borok hanya rokba, bahaya tung ke tongbima, neng no borok kayo, borok yarum suruka, borok torui logoi betai kayo. Borni buku boke nini mu, yang borni kaule nono sakse nang saja, sakau semnugo, borok kamera, borok suriara nono suriara apa baca kami cai to, apa to nungus namu kai to, hai pernah apa nono kuisen banyak suria, kai to ketang kotor mah, Jeremiah selesai orang nono semua suria kai to, hai pernah apa hai anu kau, siklar anu kau, sini berkau kai mah, kau hai jauh kena. Dan kena sini apa hai ro kabang cross ko hai ro kai ko kai answer tama beri betul kaisa deso oba gerak proksa tongmoni bina des ni boror beba kok khaya ngi thong ja bini kok khaya rebellious je tong thoki tongkha bebisya tongkha tomung sitra tongkha 차 공수들이 정말 그냥 보들이 정가 피아바 까미가 샤워 머리 거럽사던 거 아봉가 라자바이 니아 거 부그라오 킹바이 복 소리 빠이자 비니 비익 공시나이 비니 비익 셋노 복 소리 빠이자 그러니까 아버 비니 비익 공시나이 뭐바이 복 소리 빠이자 아 저러고 아 자가 아 부리 좀 Tahu boleh kita bila program ni bagaimana sokomai kiri baik ke, bini hamzat mani, bini kajian ni box kiri baik hamzat ketal, hamzat ketal bo, dong sokomai pun sini. Boleh ni betam kerja, his beloved one, bini hamzat suk mani, suk saja bo, beri korupsa. Ciri selah kajian berapa ciri bihik ciri kasuk sa, bini kasuk sa bihik. kami wo tongma bagai bo amono dong so phaya ui tongka tambai mala aprono sopor ke bini khasuksa bini hamdugo trisina ya do boni bagai jora tan ka ba bini khasuksa na tui pheka tai kamino bini hakrodar ma pokler beba sopor ka khagani ta koktai bubukson sikura sing saboซึ่งใครตัวนี้ทำซึกกระตันสิ Revelation คุณรู้จักมันใน19โซ่เพราะทำซึกกระตันมาลายาบดีอาไปทักนิชาโลการเลยจุ่มเลยบ่าวมาลายไงตรงนี้อาวันนี้บางทีคุณรู้จักว่าสาวทำซึกกระตันบ่ตั้งอะไร मेरा बसनी काई दे पंदा आपरो आचुक थायुंगो हाई नि सामखनो ओ काई तो निसेनरो और साका आपरो आं बरक गोबां मा खरां हाय खानागा आबो दै बोदाम हायदि जों खासनाङै दंखबलायानो बनो कतर हनि लबलायनो मेरा बसा काइजाकनानि जरा सकपाइखा आबोनि बागै बिनि बोरैतिया रोंखा ब कान्ना बागै साल बगजा लायन काहामनि रिकुफु गोजाखा जों काइटर जों रिभिल खालाया
पाइथाक जरा फुनुका पाइथाकनि जरा तां मंनाय जों बिनि मथारो जों जिसुनि हामजो खोताव जेताबो जिनि बागै मा तंखो खाति जागि तंख नोंनि मानो जों संसाराव बयनि बाक्सा जों जे समाजजों आं मायाखै नोंनि मानो काइटन मुजुंदै जेरो माने संसाराव जों गोबां मा जागाव जों पम हायै तंनि मानो फियाबा अगनि काइसा जों उद्देश्य दं पारपस काइसा जों गाबनि हामजो खोता जिनि बागै बो सुबना हो खातिवि दं आ जों सासा मलब्रुम ब्रुम बबाय दं फाइनानि आबनि बागै मोरबे आ सालनो जों नासिङै मा दंलायनाय बनि बागै जों खामक जोंनाय करै फर्स्ट थेसलोनिकियान चैप्टर 5 verse 16 17 18 थाजों साब्रै जों तामनो दंनाय सिगारो जिसुनति दंथबि दंनाय ताई 17 तामसा सुरि सानमान दं सुरि सानमान मा दंनाय आबाव हाय सेमिनारनि सुरि मुं ग्रुप पार्सोनेल ताई जतदा काइटना हामबायरै मा दंनाय ताई कैसे मियानि स्पिकार तामनि साका कैसे सामनि फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 verse 16 आबावनि फेवरेट वर्स Be holy because I am holy. Ang kita norok kita kita ni. Kait kan musung jago. Bini hamzat kita norok sen musung jago. Bob payasa kita kita na bagi. Paydi sen subrai jisu payasa boron nasingai kita kita layan. Kait kan reveal payya. Bosumai nukzaka jisu baik kan nukzak payya. Sini जोङो बिनि बाइबल खोथा स्पेशल रेभेलेशन खोथा अबनि दै जोङो फोरोङो बखायासा बन नासिनि खोथा के दंनि थाखाय बाहाय तंलाय मालाय होनब्ला बन नासिनि खोथायासा जों खाथुंनि थाखाय फादि अ जरम सिन इया सारनो अबनि बागै पाइसा सुरि पाइनाय Sugo hari kusugo tonglo jatay sine apa kaitu nalo odara bela bai maru ini osar kusun salai thuksa pesalsa sine lama umawa subai nalo bai hamba te orona kaitu sine sibi waya di seminar saltama sen sopaka o fasisana sen Nana audio simplicity kumlayo o kelas simplicity kumon kai simplicity kumangkan ini kesan kokai and mensakno sino person terbaru na pengalaman yang langsung lawan kes pengalaman hamba apa itu ini sekarang pastor ada negara ke hamba orang itu berpaling besar kembali hamba sini didosi ke itu orang berpaling kembali या फिर बाबा के खाने कई sini nanti program tomar ko ba kay to karena hakin sama bahasa lagi jadi kesina jadi kita alhamdulillah mana ya perlu pada sudah jisu mana apa kaitan sana sini secretary mau kai announce play megai ini Dalam hal sini sana, seno kaitan dengan kok thai no, seno kaham ke perangai kawan kawan